Hi guys, good morning. Apun ko sa mga YouTube channel ko ba? Narap sa mga job kaya lang. Ako kasi din sa mga ako apun pala panaton vlog ang ko. Apun kami lang. Supango darap dan gela breakfast banai nam dab lagi dobo. Anoma roka tiffin sin bonai bi panama. Roka bu darap mada. Anoka exam solil dong. Hampila lomna idong. Darobo mada pamna. Supak darab dubo ngokka omay pumala migoma brush dem ba mo latung ba odokka supak mo dress dem molik bidubo be ang rokom so yuptu sutoma darab nam de lom ajoko lom na urokto hampila ajok amonilung hampila gom be ayamulak ajoko bu ayamule aidak be konte konko odempida be majoko airum moyum product tanise ami kampa jitla doma Atokka supang hoda rokomam bugdumu sarai do baja garai kabo ampilang rokomam ayom moma bugdumu dong ayom mose bidapo homai puma ukka ampil madong siro school lokko gara ko pasadong siro pas bela do sab kap gubo pomna migom busin siro office guma pomna lola dong busin tani da jogan pogam mamna ampila jadi pas bela do aikomulo guboye jadi bu aikomamlo ngatrong gelen boye dumentem sabbo kapa odokka bum supango breakfast dam sin bidubo rokoma mapinam bilama agodo dekko sestanga doma bu ampilang rokom so bum routine am bigel malugda odokka supak biladung age dosu amna supak bum age dosumola ladung ampiragom bu ayob dosuma dekko time lagaila dung Supak anobisin school gedagbo. Bim malikdak pisodong oke parcel ako gadong. Oko parcel namna ngo supak kulil kadong. Ngo ring light ektang ko order tungay. Ampigela size da jog lang nampida. Ngo order dak do size da mayo pa katoma. Ampila supak kalang kula malik sutokuma. Ampila return ko pa amna itanam option e kama return nanne. Replace like upak bilang replace gong kuma bomna khulila ka dong otokke supang ajoko fitting pamna sestala dong ngok fitting kin ma pai dong bilang upang migoma fitting molung bum fitting mol do mo poto go rakam ko dupriya dog laga ngoinga pinye nam do arambo do go ngok ko longa dokka serebo ngolong ada mokomil dura nam melumela sampai ngokka dinda aramborak sampai adamba adam idolong ngokko homoy de hekda amme madu madang ngom amum padura ngomna ngoluk tania ekadung arak ampira gong ngokka dega ger doda ngokka mum paduna nomoy kama ngokka ajona omako sindung bumsin ngor rokom do hat buglagang sin homoy da donam tenam ibipara aru kokang do mulo kabidan kindage sekai ka kokang do na kilede sero ampila migom besin anpomam na bajako dekko ing ka tomabo dali aru jika alu aru appuda mix gela etang ko pa kadugo supang okka oise sin aikabo ako anobusin school lokka gadung ko bo bukka exam solil dum ampila jog lomna gordakko ano mesin gara ko paso do urbe pawe gela apin sapin domoka ko bo dokka sango sin dopam na ido bo dogela joko jirai moge kula supangolo gulen bodung dumutam sakkape odokka ngolu ko kumdopa ikiak ko gisal dong adam kangela ano bo mapo bulu iki mekuria mairu baipa marak ko kang kapaison kinma na ngolu ganisa airu baipa marak ikiam na mekuria kabeng mula bolia rak dunia ni de supangol odokka gulen dubo ano ano bo okkom lulung odokka apunge tatto bo pada odokka ngol supak parlor sok gupu dubo
bung dumudam sab kapa tu gubo tungai hampigela parlor dog kone de ludak bug dumusta bum sampai ro kalik dak sabio na bolo lolang gasin sa ko mala sukangko as ngom pe baru bajak sabbilu mangai ampita gomsin amoni dak bum mosu kolo ayom mosu bilama time pungkuma ampilango sabikap gubo tungai ampigela bug agomdam tallang gasin sa sablu to kuma ampil sir sabbi mabo rokaladup sabbi dak ko gomsin Raka supang ngobung guboy kubo. Sirok video sa ngokka sowo pay kangela apunga kabigiragan komen nila lo bilang. Odoka ngok channel sa apung ajo gaya bilang, support bilang, like bilang, share bilang, aru apung subscribe bilang. Odoka supak pangok video sam kabinam lagang apungam thank you so much. Odoka ngok video de sowo pay apunga roka kangela kabidagan lubilang. Odoka lubi penam da mitpan soyo sa regama. Bye.